पेश खिदमत है कहानी शहजादी जरतार। मुल्क चीन के बादशाह की बेटी की खूबसूरती की धूम पूरी दुनिया में थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो इंतहाई अक्लमंद, बहादुर और रहमदिल भी थी। वो सोने की तारों से बुना हुआ लिबास पहने घोड़े पर चढ़कर पूरे मुल्क में घूमती फिरती और जहाँ उसे कोई शख्स मुसीबत में नजर आता वो उसकी फौरी तौर पर मदद करती। उसने बेशुमार डाकुओं और चोरों को अपनी दिलेरी और जहानत की वजह से पकड़वा दिया था। यही वजह थी कि चीन का हर शख्स उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। चूंकि शहजादी हर वक्त सोने के तारों से बुना हुआ लिबास पहनती थी और ये लिबास उसकी मखसूस निशानी बन गया था, इसलिए हर शख्स उसके असल नाम की बजाय उसे शहजादी जरतार कहता था, यानी सोने के तारों वाली शहजादी। और ये नाम ऐसा मशहूर हुआ कि लोग उसका असल नाम बिल्कुल ही भूल गए और अब उन्हें सिर्फ शहजादी जरतार ही याद रहा था। चीन का बादशाह जब लोगों के मुंह से अपनी बेटी शहजादी जरतार की तारीफें सुनता तो बेहद खुश होता, लेकिन अब उसे एक और फिक्र परेशान करने लगी थी। शहजादी जरतार जवान हो गई थी और बादशाह चाहता था कि किसी खूबसूरत, अक्लमंद और बहादुर शहजादे से उसकी शादी कर दे। उसकी नज़रों में ऐसे बेशुमार रिश्ते थे और हर महीने किसी न किसी शहजादे की तरफ से शादी का पैगाम भी आ जाता, लेकिन शहजादी जरतार हर रिश्ते में कोई ना कोई खराबी निकाल कर उसे रद्द कर देती और बादशाह को मजबूरन इनकार करना पड़ता। बादशाह ने शहजादी को कई दफ़ा समझाया था कि वो रिश्तों से इनकार ना करे, आखिर उसकी एक ना एक दिन शादी तो होनी ही है। लेकिन शहजादी बादशाह के गले में बाहें डालकर मुसरत भरे लहजे में सिर्फ इतना कहती कि जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो वो हरगिज इनकार ना करेगी, और बादशाह खामोश हो जाता। शहजादी जरतार की अक्लमंदी की वजह से बादशाह दरबार आम में उसे अपने साथ बिठाता था ताकि लोगों के मुकदमात का फैसला करते हुए उससे मशवरा ले सके। और बादशाह ने देखा था कि शहजादी जरतार के मशवरे इंतहाई अक्लमंदाना होते थे और लोग उन फैसलों से बेहद खुश थे। बादशाह महीने में एक बार दरबार आम लगाता था और उस मुल्क के हर शख्स को हाजिर होने और अपनी फरियाद करने की इजाज़त थी। किसी भी शख्स को कोई भी दरबार आम में आने और फरियाद करने से ना रोक सकता था। उस दरबार की वजह से बादशाह के मुल्क में बेहद अमनो अमान था। कोई सरदार या बड़ा आदमी किसी छोटे का हक ना खाता था और ना उसे तंग करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि दरबार आम में उसके खिलाफ फरियाद पेश होगी तो बादशाह उसे इबरतनाक सजा देगा। आज भी दरबार आम लगा हुआ था और बादशाह के साथ शहजादी जरतार बैठी हुई थी। बाकी तमाम उमरा अपने अपने रुतबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठे हुए थे। खौफनाक बर्छे और तलवारें उठाए मुहाफिज दरबार के चारों तरफ मौजूद थे। एक तरफ 2 जिल्लात भी मौजूद थे ताकि अगर बादशाह किसी को मौत की सजा दे तो उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद हो सके। बादशाह दरबार में बैठा मुकदमात सुन रहा था और शहजादी के मशवरों से फैसले कर रहा था कि एक इंतहाई बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी के बाल उसकी नाफ तक आते थे और बुढ़ापे की वजह से उसकी कमर भी दोहरी थी, लाठी टेकता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। फरियाद, बादशाह सलामत फरियाद, बूढ़े ने अंदर आकर कमजोर सी आवाज में कहा और बादशाह और शहजादी दोनों उस बूढ़े को फरियाद करते देखकर चौंक पड़े। बूढ़े आदमी, आगे आओ और मुझे बताओ तुम जैसे बूढ़े को किसने परेशान किया है? बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा और बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बादशाह के सामने पहुंच गया। बादशाह सलामत, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं इंसाफ हासिल करने के लिए इस बुढ़ापे में बड़ी दूर से आया हूँ। बूढ़े ने कमजोर और लरजती हुई आवाज में कहा। उसका सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें बताओ बुजुर्ग मोहतरम, हम जरूर इंसाफ करेंगे, बादशाह ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। बादशाह सलामत, सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी मोहब्बत इंसाफ की राह में रुकावट बन जाए, बूढ़े ने कहा। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो बूढ़े आदमी। तुम जानते हो कि मैंने इंसाफ करते हुए कभी किसी की परवाह नहीं की, बादशाह ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। बादशाह सलामत, आपकी बेटी शहजादी जरतार ने मेरे नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया है। वो मेरा अकलौता बेटा था, इंतहाई शरीफ, फर्मा बरदार। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। मैं अपने बेटे के नाहक कत्ल का बदला चाहता हूँ, बूढ़े ने इस बार मजबूत आवाज में जवाब देते हुए कहा। और बूढ़े की बात सुनते ही सारा दरबार चौंक पड़ा। उन सबके चेहरों पर शदीद हैरत के आसार उभर आए, क्योंकि वो सब अच्छी तरह जानते थे कि शहजादी जरतार ने नाहक किसी को कत्ल करना तो एक तरफ रहा,
आज तक किसी को जरा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन ये बूढ़ा बराह रास्त शहजादी जरतार पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा था। शहजादी जरतार भी हैरत की ज्यादती से आंखें फाड़े उस बूढ़े को देख रही थी। उसे तो कोई ऐसा वाकया याद न आ रहा था कि उसने उस बूढ़े के बेटे को कत्ल किया हो। ये तुम क्या कह रहे हो बूढ़े आदमी? शहजादी ऐसा कैसे कर सकती है? हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। बादशाह ने भी हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई बादशाह सलामत, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इसका सबूत पेश कर सकता हूँ, बूढ़े ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। शहजादी, क्या ये बूढ़ा सच कह रहा है? बादशाह ने पास बैठी हुई शहजादी से मुखातिब होकर पूछा। बादशाह सलामत, ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नाहक कत्ल नहीं किया, और फिर मैं तो इस बूढ़े को जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। शहजादी ने जवाब दिया। उसका लहजा बता रहा था कि वो सच्ची है। तुमने शहजादी का इनकार सुन लिया बूढ़े आदमी, अब बोलो क्या कहते हो, लेकिन ये ख्याल रखना कि किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले को मैं इबरतनाक सजा दिया करता हूँ। तुम बूढ़े आदमी हो, इसलिए मैं अब भी तुम्हारे साथ रियायत कर सकता हूँ, अगर तुम सच बोल दो। बादशाह ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में बूढ़े से मुखातिब होकर कहा। सारा दरबार दम साधे बैठा था, क्योंकि ऐसा अजीबोगरीब मुकदमा तो आज से पहले कभी दरबार में पेश ना हुआ था। बादशाह सलामत, मुजरिम हमेशा इनकार करते हैं, और मुजरिम का इनकार करना इस बात का सबूत नहीं होता कि फरियाद करने वाला झूठ बोल रहा है। बूढ़े ने जवाब दिया। तो फिर इसका सबूत पेश करो, बादशाह ने कड़कदार लहजे में कहा। बादशाह सलामत, शहजादी मुजरिम है और इंसाफ का तकाजा है कि उसे भी मेरे साथ खड़ा किया जाए, ताकि दोनों की हैसियत बराबर हो सके, और उसके बाद मैं सबूत भी पेश करूंगा, ऐसा सबूत कि आपके साथ साथ पूरे दरबार को यकीन आ जाएगा कि मैं सच्चा हूँ। बूढ़े ने कहा। ठीक है, मैं इसके साथ खड़ी होती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये अपने झूठे इल्ज़ाम का कैसे सबूत देता है। बादशाह के कुछ कहने से पहले शहजादी बोल पड़ी, और उसके साथ ही वो उठकर उस बूढ़े के करीब आकर खड़ी हो गई। अब बोलो बूढ़े, वो क्या सबूत है? बादशाह ने दांत पीसते हुए कहा। बूढ़े ने पास खड़ी हुई शहजादी का हाथ पकड़ लिया। शहजादी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि शहजादी बावजूद कोशिश के अपना हाथ ना छुड़ा सकी। ये तुमने शहजादी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? उसका हाथ छोड़ दो। बादशाह ने शहजादी को हाथ छुड़ाने की कोशिश करते देखकर गुस्सीले लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अगर मैं शहजादी का हाथ पकड़ लूँगा तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, और दूसरी बात यह है कि हमारे कबीले में ये रिवाज है कि इल्ज़ाम लगाने वाला मुजरिम का हाथ पकड़कर जब उससे पूछता है तो मुजरिम को सच बोलना पड़ता है। अब मैंने शहजादी का हाथ पकड़ा है तो अब शहजादी को सच बोलना पड़ेगा। अगर अब भी ये इस बात से इनकार कर दे कि मेरा इल्ज़ाम सच्चा नहीं है, तो आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकते हैं। यही मेरा सबूत है कि शहजादी खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार करेगी। बूढ़े ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। क्यों शहजादी, अब तुम क्या कहती हो? क्या ये बूढ़ा सच्चा है या झूठा? बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर पूछा। बूढ़ा सच कह रहा है बादशाह सलामत, मैंने इसके नौजवान बेटे को नाहक कत्ल कर दिया था, शहजादी ने सर झुकाते हुए कहा। और शहजादी का जवाब सुनते ही बादशाह तो बादशाह, दरबार का हर शख्स हैरत से उछल पड़ा। ये बात तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि शहजादी इस तरह भरे दरबार में अपने जुर्म का इकरार कर लेगी। ये तुम क्या कह रही हो शहजादी जरतार? क्या तुम वाकई अपने जुर्म का इकरार कर रही हो? बादशाह ने हैरत से चीखते हुए पूछा। जी हाँ, मुझे अपने जुर्म का इकरार है और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, शहजादी ने साफ लहजे में जवाब दिया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था? बादशाह ने पूछा। बस मुझसे गलती हो गई थी, शहजादी ने जवाब दिया। बादशाह सलामत, अब आप इंसाफ कीजिए, अब तो आपको सबूत मिल गया है, बूढ़े ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। ठीक है, मैं इंसाफ करूंगा, मुझे अपनी बेटी की मोहब्बत भी इंसाफ से नहीं रोक सकती, बादशाह ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? अचानक वजीर आजम ने उठकर कहा। नहीं, तुम कोई सिफारिश नहीं करोगे, मैं इस मामले में कोई सिफारिश नहीं सुनना चाहता, बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। बादशाह सलामत, मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और अर्ज करना चाहता हूँ, ताकि आप इस अजीबोगरीब मुकदमे का
صحیح فیصلہ کر سکیں۔ وزیر اعظم نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، یہ بوڑھا ضرور کوئی جادوگر ہے۔ جب تک اس نے شہزادی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا شہزادی اپنے جرم سے انکار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا ہے شہزادی نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ مجھے اس میں کوئی چکر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ بوڑھے کو حکم دیں کہ وہ شہزادی کا ہاتھ چھوڑ دے، اس کے بعد شہزادی سے پوچھیں۔ وزیر اعظم نے کہا، اور وزیر اعظم کی بات سنتے ہی سارے دربار نے اس کی بات کی تائید کر دی۔ بادشاہ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بوڑھے، شہزادی کا ہاتھ چھوڑ دو۔ بادشاہ نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، اب میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں نے اپنا الزام ثابت کر دیا ہے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شہزادی سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ اب بتاؤ شہزادی، کیا بوڑھے کا الزام درست ہے؟ بادشاہ نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے، شہزادی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور بادشاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم اور پورا دربار حیرت کے مارے خاموش بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جرم ثابت ہو گیا ہے۔ اب میں بحیثیت بادشاہ نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اٹھا کر فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ رک جائیے بادشاہ سلامت، رک جائیے، ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ اچانک دربار کے دروازے سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ سارے درباری حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں سے ایک خوبصورت اور طاقتور جسم کا نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا اندر آ رہا تھا۔ اس نے شہزادوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ بادشاہ نے چیخ کر اس نوجوان سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، میرا نام شہزادہ وقار ہے، میں مصر کا شہزادہ ہوں۔ یہ بوڑھا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے دنیا کا سب سے عیار جادوگر ہے۔ یہ صرف شہزادی زرتار سے شادی کرنے کی غرض سے یہ سارا ڈرامہ کھیل رہا ہے۔ شہزادے نے آگے آ کر بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں اس بات کا کیسے پتا ہے، اور تم عین وقت پر جبکہ ہم فیصلہ سنانے والے تھے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے ملک کے قریبی جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ وہاں مجھے ایک بزرگ ملا جس نے مجھے بتایا کہ میں فوراً آپ کے دربار میں پہنچوں اور شہزادی زرتار کو بچاؤں۔ اس بزرگ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ اس بزرگ کی بات سنتے ہی میں وہاں سے گھوڑا بھگاتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں عین وقت پر پہنچ گیا ہوں۔ شہزادہ وقار نے جواب دیا، یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کو انصاف کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں بھلا نوجوان شہزادی سے شادی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اور پھر آپ کے انصاف کے مطابق تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ جب میرے نوجوان بیٹے کے قتل کے بدلے میں شہزادی کو سر دربار قتل کر دیا جائے گا تو پھر میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ اور بوڑھے، میں ابھی تمہاری کلی کھولتا ہوں، شہزادے وقار نے بوڑھے کی آواز سنتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس نے زور سے بوڑھے کو ماری۔ بوڑھا انگوٹھی سے بچنے کے لیے تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹا، لیکن انگوٹھی اس کے جسم سے ٹکرا گئی، اور جیسے ہی انگوٹھی اس کے جسم سے ٹکرائی ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے پورا دربار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں چند لمحے پہلے وہ بوڑھا کھڑا تھا وہاں ایک لمبا ترنگا انتہائی بدشکل سا جادوگر موجود تھا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کے گلے میں 2 انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ او واقعی یہ تو جادوگر ہے، بادشاہ نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ یا بادشاہ کچھ کرتے کانے جادوگر نے جلدی سے دونوں ہاتھ پاس کھڑی شہزادی کی طرف اٹھائے اور انہیں زور سے جھٹک دیا۔ دوسرے لمحے شہزادی چکرا کر زمین پر گر گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہا ہا ہا، اب شہزادی زرتار کو کوئی نہیں بچا سکتا، اب میں اس سے ضرور شادی کروں گا۔ سن لو بوڑھے بادشاہ، اور تم بھی نوجوان، اب میں شہزادی سے ضرور شادی کروں گا۔ ہا ہا ہا، کانے جادوگر نے فاتحانہ انداز میں کہکہے لگاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے زور زور سے زمین پر پیر مارنے شروع کر دیے۔ شہزادہ وقار تلوار نکال کر تیزی سے کانے جادوگر کی طرف بڑھا، مگر کانے جادوگر نے تیزی سے ایک منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو اس کی طرف بڑھتا ہوا شہزادہ وقار، بادشاہ اور پورا دربار مجسموں کی طرح بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہا ہا ہا، دیکھا نٹال جادوگر کی طاقت، میں نے تو سوچا تھا کہ چکر چلا کر شہزادی کو قتل کرا دوں گا، اور جب شہزادی کو دفن کر دیا جائے گا تو پھر میں چپکے سے
اس کی قبر سے اس کی لاش اٹھا کر لے جاؤں گا اور بعد میں اسے ٹھیک کر کے اس سے شادی کر لوں گا۔ اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور شہزادی ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ لیکن اس نوجوان نے آ کر میرا پول کھول دیا۔ بہرحال اب میں سب کے سامنے شہزادی کو لے جاؤں گا اور پھر اسے ہوش میں لا کر اس سے شادی کر لوں گا۔ میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، نٹال جادوگر نے زور زور سے بولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فضا میں زور زور سے لہرانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے آسمان سے سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر 3 خوبصورت پریاں آسمان سے نیچے اتریں اور نٹال جادوگر کے سامنے آ کر ادب سے جھک گئیں۔ میری کنیزو سنو، شہزادی زرتار کو احتیاط سے اٹھا کر میرے محل میں پہنچا دو، نٹال جادوگر نے ان پریوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور پریاں تیزی سے فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی شہزادی کی طرف بڑھیں۔ گرنے کی وجہ سے شہزادی کے سر پر رکھا ہوا تاج دور جا گرا تھا اور شہزادی کے خوبصورت بال بکھر گئے تھے۔ تینوں پریوں نے بڑی احتیاط سے شہزادی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر وہ فضا میں اڑتی چلی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں شہزادی کو لیے ہوئے فضا میں غائب ہو گئیں۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ اس نوجوان کو عبرتناک سزا دوں جس نے بھرے دربار میں میرا پول کھول دیا ہے، لیکن میں اسے اس لیے چھوڑ آیا ہوں کہ یہ خود نہیں آیا تھا بلکہ اسے کسی دوسرے نے بھیجا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اور سنو، میرے پیچھے کوئی نہ آئے ورنہ وہ عبرتناک موت مارا جائے گا۔ اب سب شہزادی زرتار کو بھول جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نٹال جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ سر سے اونچے اٹھا کر ایک بار پھر فضا میں لہرائے اور دوسرے لمحے وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی دربار میں موجود ہر شخص ٹھیک ہو گیا اور پھر تو سارے دربار میں شور مچ گیا۔ سب شہزادی کے اس طرح اغوا کر لیے جانے پر ہائے ہائے کر رہے تھے۔ ملک چین کے درباریوں، خاموش ہو جاؤ، اس طرح ہائے ہائے کرنے سے شہزادی واپس نہیں آ سکتی۔ شہزادہ وقار نے اچانک ہاتھ اٹھا کر زور زور سے کہا، اور اس کی بات سنتے ہی پورے دربار میں یکلخت خاموشی طاری ہو گئی۔ بادشاہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے اپنی کرسی پر خاموش بت بنا بیٹھا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ شہزادہ وقار، تم نے اس جادوگر کا پول کھولا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ شہزادی کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے شہزادہ وقار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ہاں، شہزادے، خدا کے لیے میری بیٹی کو واپس لے آؤ، تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا، میری بیٹی کو واپس لے آؤ، بادشاہ نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، حوصلہ رکھیے، میں آپ کی بیٹی شہزادی زرتار کو واپس لاؤں گا اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ میں صرف اس ظالم جادوگر کا خاتمہ چاہتا ہوں جس نے نہ صرف ایک بے گناہ پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا بلکہ جادو کے زور پر شہزادی کا دماغ قبضے میں کر کے اسے اعتراف جرم بھی کرا لیا، اور پھر اپنا پول کھلنے پر اس طرح شہزادی کو اغوا کر کے لے گیا۔ شہزادہ وقار نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہماری سمجھ میں یہ بات اب تک نہیں آئی کہ آخر جادوگر ایک قتل شدہ لڑکی کو دوبارہ کیسے زندہ کر لیتا۔ کسی کی موت کو زندگی میں بدل دینے والا جادوگر تو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بھی نہیں جانتا۔ موت زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، بادشاہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، نٹال بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے کس طرح شہزادی کا دماغ قبضے میں کر لیا تھا۔ اس طرح جب آپ شہزادی کو قتل کر دیتے تو وہ اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتا اور پھر قبر سے اس کی لاش نکال کر روح کو دوبارہ اس کے جسم میں داخل کر کے شہزادی کو زندہ کر لیتا۔ اس طرح کسی کو شک بھی نہ پڑتا اور شہزادی کو لے جاتا۔ اب کم از کم سب کو معلوم تو ہو گیا، اب شہزادی کو اس کے قبضے سے چھڑائے جانے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، شہزادے وقار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ضرور کوشش کرو، اور یقین رکھو اگر تم شہزادی کو بچا کر واپس لے آئے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نہ صرف شہزادی زرتار کی شادی تم سے کر دوں گا بلکہ اپنا تاج و تخت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، بادشاہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں بادشاہ سلامت، جو لوگ ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جنگل میں جا کر اس بزرگ سے ملوں جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، شہزادہ وقار نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کوئی جواب دیتا اچانک دربار عام کے دروازے سے ایک بوڑھے بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر بڑا جلال تھا۔ میں خود آ گیا ہوں،
बादशाह सलामत, मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। बूढ़े बुजुर्ग ने बड़े जलाल भरे लहजे में कहा। ओह बुजुर्ग मोहतरम, आप खुद आ गए, चलो ये अच्छा हुआ। शहजादे वकार ने आगे बढ़कर बूढ़े के सामने अदब से झुकते हुए कहा और बादशाह शहजादे को उस बूढ़े के सामने झुकते देखकर तेजी से उठा और फिर भागकर वो बादशाह होने के बावजूद बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। मोहतरम बुजुर्ग, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बहुत मासूम है, वो मर जाएगी, उसे बचा लीजिए। बादशाह ने बुजुर्ग के कदम पकड़कर बुरी तरह रोते हुए कहा। हौसला रखो बादशाह सलामत, अल्लाह मदद करेगा, हौसला रखो, बुजुर्ग ने कहा और बादशाह को बाजू से पकड़कर उठा लिया। तुम ये दरबार ख़त्म करो और शहजादा वकार के साथ किसी अकेले कमरे में चलो ताकि शहजादी को बचाने के लिए कोई तजवीज़ सोची जा सके, बुजुर्ग ने कहा। और बुजुर्ग की बात सुनते ही बादशाह ने दरबार ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और बुजुर्ग और शहजादा वकार को लेकर अपने ख़ास कमरे में आ गया। यहाँ आकर वो सब कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादा वकार, तुम बेहद बहादुर, आला ज़र्फ़ और अक्लमंद इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि ये नेक काम तुम्हारे हाथों पूरा हो, बुजुर्ग ने शहजादा वकार से मुखातिब होकर कहा। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ बुजुर्ग मोहतरम, शहजादा वकार ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। बुजुर्ग मोहतरम, शहजादे की बजाय अगर इस वक्त आप खुद यहाँ तशरीफ़ ले आते तो यकीनन वो काना जादूगर मेरी बेटी को इस तरह अगवा करके ना ले जा सकता, बादशाह ने शिकवा करने वाले लहजे में कहा। तुम इन बातों को नहीं जानते बादशाह, ये सब अल्लाह के राज हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी इबादत में मसरूफ़ था कि मैं जंगल से बाहर ना जा सकता था। अगर मैं ऐसा करता और इबादत तोड़कर यहाँ आ जाता तो पूरा दरबार शहजादी समेत जलकर राख हो जाता। इसलिए मैंने उस नौजवान को अंगूठी देकर भेजा था। उस वक्त मेरा ख्याल था कि जादूगर पोल खुलते ही घबरा कर भाग जाएगा, लेकिन मुझे मालूम न था कि वो इस तरह शहजादी को अगवा कर लेगा। बहरहाल अब अगर शहजादा वकार हिम्मत करे तो शहजादी को बचाया जा सकता है, बुजुर्ग ने जवाब दिया। मैं हाजिर हूँ बुजुर्ग मोहतरम, आप मुझे बताएं कि वो जादूगर शहजादी को कहाँ ले गया है ताकि मैं फौरन शहजादी को बचाने के लिए रवाना हो जाऊं। ठहरो, पहले मुझे देखने दो कि शहजादी इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है, बुजुर्ग ने कहा और फिर उन्होंने आंखें बंद करके सर झुका लिया। बादशाह और शहजादा वकार खामोश बैठे बुजुर्ग के जलाल से भरे हुए चेहरे को देखते रहे। चंद लम्हों बाद बुजुर्ग ने चौंक कर आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए थे। क्या हुआ बुजुर्ग मोहतरम, मेरी बेटी खैरियत से तो है, बादशाह ने बेचैन होकर पूछा। हाँ, शहजादी तो खैरियत से है, लेकिन अब वो नटाल जादूगर के कब्जे से निकलकर जाकाल देव के कब्जे में चली गई है, बुजुर्ग ने कहा। काजाल देव, वो कौन है और उसने कैसे शहजादी पर कब्जा कर लिया, बादशाह और शहजादा वकार ने बैक वक्त कहा। काजाल देव काचीन की पहाड़ियों में रहता है, उसने अपना महल जमीन के अंदर बनाया हुआ है। वो बेहद जालिम और खौफनाक देव है। जब नटाल जादूगर की कनीज परियां बेहोश शहजादी को उड़ा कर ले जा रही थीं, तो ऐन उस वक्त काजाल देव भी अपने किसी काम के लिए जमीन से निकलकर बाहर आ रहा था। उसने जब उन परियों और शहजादी को देखा तो उसे शहजादी की खूबसूरती पसंद आ गई। उसने फौरन ही उन परियों को हलाक कर दिया और शहजादी को अपने महल में ले गया। अब वो चाहता है कि वो शहजादी से शादी कर ले, लेकिन शहजादी नटाल जादूगर के जादू की वजह से बेहोश है। उसे होश में उस वक्त लाया जा सकता है जब नटाल जादूगर अपना जादू खत्म कर दे या फिर नटाल जादूगर को हलाक कर दिया जाए। नटाल जादूगर को भी अपने महल में पहुंचते ही इस बात का इल्म हो गया है, लेकिन अब दोनों अपनी जगह बेबस हैं। नटाल जादूगर का जादू काजाल देव पर नहीं चल सकता और ना वो उसके महल में दाखिल हो सकता है। इस तरह काजाल देव ताकतवर होने के बावजूद परिस्तान के बादशाह के हुक्म की वजह से महल से बाहर नहीं जा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा जमीन से बाहर निकलकर इस वादी तक घूम सकता है। इस वादी से बाहर वो नहीं जा सकता, इसलिए वो नटाल जादूगर को जाकर हलाक नहीं कर सकता। इस तरह दोनों अपनी जगह बेबस हो चुके हैं और शहजादी बेहोश है, और अब जब तक दोनों का खात्मा ना हो जाए शहजादी को वापस नहीं लाया जा सकता, बुजुर्ग ने तफसील बताते हुए कहा और बादशाह के चेहरे पर मायूसी सी छा गई। मैं दोनों से लड़ने के लिए तैयार हूँ बुजुर्ग मोहतरम, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, शहजादा वकार ने मायूस होने की बजाय पुरजोश लहजे में कहा। शाबाश, तुम वाकई बहादुर इंसान हो, इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तुम ऐसा करो, पहले वादी काचीन चले जाओ और वहाँ जाकर
काजाल देव का खात्मा कर दो और उसके बाद नटाल जादूगर शहजादी को हासिल करने के लिए खुद ब खुद तुम्हारे मुकाबले पर आ जाएगा। फिर तुम उससे लड़कर शहजादी को बचा सकते हो। बुजुर्ग ने कहा और फिर उन्होंने जेब से एक छोटी सी तख्ती निकालकर शहजादा वकार को दे दी। ये तख्ती अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें कोई ऐसी मुश्किल पेश आए जिसका कोई हल तुम्हारी समझ में ना आता हो तो तुम तख्ती को निकाल कर देखना, तुम्हें उस मुश्किल का हल इस तख्ती पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। बाकी काम तुमने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से खुद करना है। अलबत्ता ये यकीन रखना कि जालिम के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों के साथ अल्लाह ताला की मदद हर वक्त रहती है, और जो अल्लाह ताला की मदद पर यकीन रखता है वो आखिरकार ज़रूर कामयाब होता है। बुजुर्ग ने तख्ती शहजादा वकार की तरफ बढ़ाते हुए कहा और शहजादा वकार ने उठकर बड़े एहतराम भरे अंदाज में तख्ती बुजुर्ग के हाथों से ले ली और शुक्रिया अदा करके उसे अपनी जेब में रख लिया। बस सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर आपको मालूम हो कि ये काचीन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और ये काजाल देव कहाँ रहता है। शहजादा वकार ने पूछा। हाँ, उनके मुतल्लिक मुझे इल्म है। ये पहाड़ियाँ मुल्क यमन की शुमाली सरहद पर हैं, बुजुर्ग ने जवाब दिया और शहजादा वकार सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, फिर मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। शहजादा वकार ने बुजुर्ग और बादशाह से इजाज़त लेते हुए कहा। खुदा हाफिज। हिम्मत ना हारना शहजादे, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, बुजुर्ग ने भी उठते हुए कहा। और बुजुर्ग के उठते ही बादशाह भी उठ खड़ा हुआ और फिर बुजुर्ग ने बादशाह को भी तसल्ली दी और उसके बाद शहजादा वकार के कंधे पर थपकी देकर उसे रुखसत किया। बादशाह ने भी उसे इजाज़त दी और शहजादा वकार उन्हें सलाम करके कमरे से बाहर निकल आया। नटाल जादूगर बादशाह के दरबार से गायब होते ही फौरन अपने महल की तरफ रवाना हो गया। वो जल्द अज जल्द शहजादी जरतार को दोबारा होश में लाकर उससे शादी करना चाहता था। उसे दरअसल रास्ते में पड़ने वाले काजाल देव से खतरा था, क्योंकि काजाल देव इंतहाई जालिम और खूनख्वार देव था और इसी वजह से परिस्तान के बादशाह ने उसकी हरकतों से तंग आकर उसे काचीन की पहाड़ियों के नीचे एक महल बनाकर कैद कर रखा था। उसे किसी भी हालत में इन पहाड़ियों से बाहर निकलने की इजाज़त न थी, लेकिन बादशाह के दरबार से अपने महल तक जाते हुए रास्ते में काचीन की पहाड़ियों पर से गुजरना पड़ता था और उसे मालूम था कि काजाल देव जो उस वादी में घूमता फिरता है की नज़रें शहजादी जरतार पर पड़ गईं तो फिर वो उसे फौरन दरमियान से उचक लेगा और फिर उससे शहजादी को वापस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह थी कि उसने अपनी इन कनीज़ों को शहजादी को ले जाने के लिए बुलाया था, जो परियों की शक्ल में रहती थीं। इससे उसका मकसद यही था कि जब ये परियां बेहोश शहजादी जरतार को लेकर जाएंगी तो अगर काजाल देव ने भी देख लिया तो वो परियों की वजह से ये समझकर कुछ नहीं कहेगा कि शायद परिस्तान के बादशाह ने परियों के जरिए किसी लड़की को बुलवाया है। अगर उसके जहन में काजाल देव वाला खदशा ना होता तो फिर वो शहजादी को खुद ले जाता। वैसे वो चाहता तो शहजादी को यहाँ से गायब करके भी अपने महल तक जादू के जरिए पहुंचा सकता था, लेकिन वो जानता था कि ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि जादू का असर शहजादी के दिमाग पर पड़ जाए और फिर होश आने पर वो हमेशा के लिए पागल हो जाए, और वो किसी पागल औरत से शादी करने पर तैयार न था, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। चुनाचे बादशाह के दरबार से गायब होते ही वो तेजी से अपने महल में पहुंचा, लेकिन महल में पहुंचते ही जब उसे मालूम हुआ कि परियां अभी तक शहजादी को लेकर महल में नहीं पहुंची तो वो बेहद परेशान हुआ और जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ अपने खास कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में दीवारों के साथ बड़े बड़े आईने नस्ब थे। नटाल जादूगर एक आईने के सामने जाकर रुक गया और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर उस आईने की तरफ अपनी हथेलियों का रुख किया और फिर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया साफ शफाफ आईने की सतह धुंधली होनी शुरू हो गई। नटाल जादूगर मंत्र पढ़ता रहा यहाँ तक कि आईना बिल्कुल स्याह हो गया और उसके साथ ही नटाल जादूगर ने जोर से अपनी दोनों हथेलियां उस आईने की सतह पर मारी। उसकी हथेलियां जैसे ही आईने की स्याह सतह से टकराईं, एक झमाका सा हुआ और आईने की सतह यकलख्त चमकदार सफेद हो गई और फिर उस पर एक मंजर उभर आया जिसमें 3 परियां शहजादी जरतार को हाथों पर उठाए फिजा में उड़ती हुई नजर आ रही थीं। नटाल जादूगर खामोश खड़ा आईने को देखता रहा। परियां उड़ती रहीं और फिर जैसे ही वो काचीन की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरी, नटाल जादूगर ने देखा
कि ऐन उसी लम्हे काजाल देव भी जमीन से बाहर निकलने लगा और अभी उसका आधा जिस्म ही जमीन से बाहर आया था कि उसकी नजरें आसमान पर उड़ती हुई परियों पर पड़ गईं, जो बेहोश शहजादी जरतार को उड़ा के लिए जा रही थीं। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत लड़की को उठा कर ले जा रही हैं। इतनी खूबसूरत लड़की, काजाल देव के मुंह से बेख्तियार निकला और फिर उसने उसी तरह, जबकि वो आधा जमीन के अंदर था और आधा बाहर, अपने दोनों हाथ फिजा में उठा दिए। उसने जैसे ही दोनों हाथ फिजा में उठाए, उसका जिस्म बिजली किसी तेजी से जमीन से बाहर निकला और फिर काजाल देव उसी तरह हाथ उठाए फिजा में सीधा उड़ता चला गया। नटाल जादूगर ने ये देखकर होंठ काट लिए। उसे काजाल देव पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेबस था। आईने में नजर आने वाला वाकया तो पहले गुजर चुका था। ये माजी का यानी गुजरे हुए वक्त का हाल दिखाने वाला आईना था और गुजरे हुए वक्त को वो रोक ना सकता था और ना कुछ कर सकता था। इसलिए वो होंठ भींचे खामोश खड़ा रहा। काजाल देव तेजी से फिजा में बुलंद हुआ और फिर देखते ही देखते वो परियों और शहजादी तक पहुंच गया। कनीज परियां उसे देखकर खौफ से चीखने लगी। ये कौन है और तुम इसे किसके हुक्म पर ले जा रही हो? काजाल देव ने दोनों हाथों से उन परियों को रोकते हुए बड़े गुस्सीले लहजे में पूछा। हम नटाल जादूगर की कनीजें हैं और उसके हुक्म पर मुल्क चीन की शहजादी जरतार को उसके महल में ले जा रही हैं। एक परी ने जवाब दिया और काजाल देव को परी के जवाब पर और गुस्सा आया, लेकिन इसमें परी का भी कसूर न था, क्योंकि नटाल जादूगर ने उसे ये हिदायत ही न की थी कि अगर काजाल देव से रास्ते में सामना हो जाए तो उसे यही बताया जाए कि वो परिस्तान के बादशाह की कनीजें हैं और इस लड़की को परिस्तान के बादशाह के हुक्म पर ले जा रही हैं। उसे यकीन था कि परी से ये जवाब सुनते ही परिस्तान के बादशाह के खौफ से काजाल देव पीछे हट जाता, लेकिन अब तो उसे असल बात का पता चल गया था। अब वो भला कहाँ पीछे हटने वाला था? ओह, क्यों? इसे तुम क्यों ले जा रही हो? नटाल जादूगर इसका क्या करेगा? काजाल देव ने चीखते हुए पूछा। हमें नहीं मालूम। हमारा ख्याल है कि हमारा आका इस लड़की से शादी करना चाहता होगा, क्योंकि एक बार वो ऐसा जिक्र कर रहा था कि मुल्क चीन के बादशाह की लड़की शहजादी जरतार बेहद खूबसूरत है और वो उसे किसी दिन उड़ा लाएगा ताकि उससे शादी कर सके। परी ने जवाब दिया। ओह, इतनी खूबसूरत लड़की से वो बदसूरत काना शादी करेगा? ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो मुझ जैसा खूबसूरत और ताकतवर शोहर चाहिए, काजाल देव ने कह कहा लगाते हुए कहा, और नटाल जादूगर उसकी बात सुनकर गुस्से से चीखने लगा। शक्ल देखी है कभी उसने आईने में? खूबसूरत कह रहा है अपने आप को। नटाल जादूगर ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। तुम हमारा रास्ता छोड़ो, हमें देर हो रही है। अगर हमसे पहले हमारा आका नटाल जादूगर महल में पहुंच गया तो वो हमारे देर से पहुंचने पर सजा देगा। परियों ने कहा। ओहो, ये बात है तो फिर इस लड़की को यहीं छोड़ जाओ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि इस खूबसूरत लड़की से मैं शादी करूंगा, वो काना जादूगर नहीं। काजाल देव ने शहजादी को उनसे छीनने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं नहीं, हट जाओ, हम शहजादी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती, परियों ने परेशान होकर कहा। मगर दूसरे लम्हे काजाल देव ने गुस्से से धाड़ते हुए एक परी की गर्दन पकड़कर जोर से मरोड़ दी और परी की एक जोरदार चीख निकली और फिर वो मुर्दा होकर जमीन पर गिरने लगी। दूसरे परियों ने जब एक परी का ये हाल देखा तो वो खौफ से चीखने लगी और उन्होंने शहजादी जरतार को उठाकर तेजी से इधर उधर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाजुक और कमजोर सी परियां थीं। उस खौफनाक और ताकतवर देव का कैसे मुकाबला कर सकती थीं? काजाल देव ने एक एक हाथ से दोनों की गर्दनें पकड़ी और फिर जोरदार झटके दिए। परियों के मुंह से चीखें निकली और उसके साथ ही उनकी गर्दनें टूटती चली गईं। शहजादी जरतार उनके हाथों से निकलकर किसी गेंद की तरह जमीन पर गिरती चली जा रही थी। परियों की गर्दनें तोड़ते ही काजाल देव ने बिजली किसी तेजी से गोता मारा और फिर जमीन के करीब जाकर उसने गिरती हुई शहजादी जरतार को दोनों हाथों से संभाल लिया और दूसरे लम्हे वो जमीन पर उतरकर शहजादी समेत जमीर के अंदर उतरकर गायब हो गया। तीनों परियों की लाशें वहीं जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। नटाल जादूगर काफी देर तक खामोश सोचता रहा कि अब किस तरह उस खौफनाक और जालिम देव के चुंगल से शहजादी जरतार को निकाला जाए, लेकिन कोई तरकीब उसकी समझ में ना आ रही थी। वो उस देव के महल में दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि वहां परिस्तान के बादशाह ने जादूगरों का दाखिला बंद कर रखा था, क्योंकि परिस्तान के बादशाह को खतरा था कि काजाल देव किसी जादूगर की मदद से उस जगह से फरार ना हो जाए।
और नटाल जादूगर को परिस्तान के बादशाह की ताकत का अंदाजा था। उसे मालूम था कि अगर कोई जादूगर उस महल में दाखिल हुआ तो वो फौरन ही जलकर राख हो जाएगा और उसका जादू उसके किसी काम ना आ सकेगा। वो काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसने दोनों हथेलियां उठाकर आईने पर फेरी और तेजी से मुड़कर कमरे के दरमियान में पड़ी हुई मेज तक पहुंचा। उसने मेज पर रखे हुए एक बड़े से प्याले को उठाया और फिर एक तरफ रखे हुए चाकू को उठाकर उसने उसकी नोक अपनी उंगली में चबोई। नोक चुभते ही उसकी उंगली से खून की धार निकलकर प्याले में पड़ी और जादूगर ने फौरन ही अपनी उंगली को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। उंगली चूसते ही खून निकलना बंद हो गया और जादूगर अब झुककर गौर से प्याले में पड़े हुए अपने खून को देखने लगा। साथ ही वो मुंह में बड़बड़ाकर कोई मंत्र पढ़ रहा था। खूनी बोने प्याले से बाहर आओ, खूनी बोने प्याले से बाहर आओ। मंत्र पढ़ने के बाद नटाल जादूगर ने जोर जोर से कहा और फिर उसके देखते ही देखते प्याले में मौजूद उसका खून गायब होना शुरू हो गया। जब प्याला बिल्कुल साफ हो गया तो अचानक प्याले में से एक उंगली के कद के बराबर बोना फुदक कर बाहर मेज पर आकर खड़ा हो गया। उस बोने का रंग खून की तरह सुर्ख था। मेज पर खड़े होते ही उसका कद बढ़ने लगा और फिर वो एक आम बोने जितना हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे क्यों तलब किया है? बोने ने जादूगर के सामने झुककर बड़े मुद्दबाना लहजे में कहा। खूनी बोने, मैं मुल्क चीन की शहजादी जरतार को कनीज परियों की मार्फत उठाकर अपने महल में ले आ रहा था कि रास्ते में काजाल देव ने परियों को हलाक करके शहजादी जरतार को अगवा कर लिया है और उसे अपने महल में ले गया है। मुझे बताओ कि मैं काजाल देव से किस तरह शहजादी जरतार को वापस हासिल कर सकता हूँ? नटाल जादूगर ने बोने से मुखातिब होकर कहा। मेरे आका, तुम इस शहजादी को क्यों महल में ले आना चाहते हो? खूनी बोने ने पूछा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे बेहद पसंद है, नटाल जादूगर ने जवाब दिया। क्या शहजादी जरतार तुमसे शादी करने पर रजामंद थी? खूनी बोने ने दूसरा सवाल पूछा। नहीं, मैं उसे जबरदस्ती जादू के जोर पर अगवा करके ले आ रहा था। मैंने उसके दिमाग पर मकाना जादू करके कब्जा कर लिया था। मैं उसे महल में लाकर होश में ले आता क्योंकि मैंने उसे बेहोश कर दिया था और फिर चूंकि मकाना जादू की वजह से उसका दिमाग मेरे कब्जे में था, इसलिए वो फौरन ही मुझसे शादी पर रजामंद हो जाती और एक बार शादी हो जाने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो मनहूस देव काजाल दरमियान में टपक पड़ा है और अब वो कोशिश करेगा कि शहजादी से शादी करे, नटाल जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। हाँ, वो जरूर कोशिश करेगा मेरे आका। उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी क्योंकि शहजादी जरतार के दिमाग पर मकाना जादू का कब्जा है और फिर वो जादू की वजह से बेहोश है। काजाल देव उसे होश में भी ना ला सकेगा और हाथ मलता रह जाएगा। खूनी बोने ने जवाब दिया और उसकी बात सुनकर नटाल जादूगर ने इत्मीनान का सांस लिया। शहजादी जरतार उस महल से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए अगर तुमने शहजादी जरतार को हासिल करना है तो तुम्हें काजाल देव को हलाक करना होगा, खूनी बोने ने कहा। ओह, लेकिन मैं तो वहां जा नहीं सकता, फिर मैं उसे कैसे हलाक कर सकता हूँ? तुम ही कोई तरकीब बताओ, नटाल जादूगर ने परेशान होते हुए कहा। मेरे आका, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना होगी। मैं ये बात जानता हूँ कि काजाल देव की जान 2 इंसानी खोपड़ियों में है। जब तक दोनों खोपड़ियों को रेजा रेजा ना कर दिया जाए, काजाल देव नहीं मर सकता। इसलिए काजाल देव हमेशा उन खोपड़ियों को अपने गले में लटकाए रहता है ताकि उन्हें कोई तोड़ ना सके, और वो इस कदर ताकतवर है, किसी में ये हिम्मत नहीं कि उसके गले से खोपड़ियां उतार कर उन्हें तोड़ सके। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अपने महल के खास हुजरे में बैठकर अलाप जादू का विर्द करो। जब अलाप जादू तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि अपने महल में बैठकर अलाप जादू की मदद से उस वक्त जब काजाल देव अपने महल से निकलकर बाहर वादी में आए तो उसकी खोपड़ियों को रेजा रेजा करके काजाल देव को हलाक कर दो। इसके सिवा और कोई तरकीब नहीं हो सकती, खूनी बोने ने जवाब दिया। अलाप जादू? नहीं, ये जादू हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। एक तो इसमें वक्त बहुत लगता है, पूरे 40 रोज, और फिर अलाप जादू के हासिल करने के दौरान मुझे अपना सांप का जादू बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा और इन 40 रोज के दौरान मैं बिल्कुल आम इंसानों जैसा हो जाऊंगा। अगर इस दौरान कोई मेरे महल में आ गया तो वो आसानी से मुझे कत्ल कर सकेगा। कोई और तरकीब बताओ, नटाल जादूगर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। मेरे आका, इसके सिवा और कोई तरकीब नहीं है। अगर तुम शहजादी जरतार को वापस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अलाप जादू हर हाल में हासिल करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर तुम अपनी मौत से डरते हो
تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا جادو ختم کرنے سے پہلے تم اپنی جان کسی پرندے میں محفوظ کر کے اسے کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اس طرح تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ خونی بونے نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت خوب، یہ تم نے واقعی اچھا مشورہ دیا ہے۔ اب میں ضرور الاپ جادو حاصل کروں گا اور اس کے بعد کاجال دیو کو ہلاک کر کے شہزادی زرتار کو حاصل کر لوں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ خونی بونے، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ نٹال جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ایک بات اور بتا دوں کہ ملک مصر کا شہزادہ وقار شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے شہزادی کے باپ کے محل سے روانہ ہو گیا ہے۔ وہ پہلے کاجال دیو کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے اور اگر وہ اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تمہاری طرف کا رخ کرے گا، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا، خونی بونے نے کہا۔ اوہ، وہ احمق ہے، وہ تو پہلے کاجال کے ہاتھوں ہی مارا جائے گا۔ کاجال جیسا ظالم اور طاقتور دیو اس احمق کے قابو کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، وہ میرا یا کاجال دیو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف میں ہی کاجال دیو کا خاتمہ کر سکتا ہوں الاپ جادو سیکھ کر۔ نٹال جادوگر نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، جیسے تمہاری مرضی میرے آقا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کہ آپ کو پہلے سے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ خونی بونے نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ احمق آدمزاد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب تم جاؤ، نٹال جادوگر نے بیزار سے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے خونی بونے کا قد گھٹنا شروع ہو گیا۔ جب وہ انگلی جتنا ہوا تو اچھل کر پیالے کے اندر داخل ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ اب پیالہ خالی پڑا ہوا تھا۔ نٹال جادوگر خونی بونے کے غائب ہوتے ہی تیزی سے مڑا اور پھر اپنے خاص کمرے سے نکل کر محل کے نیچے بنے ہوئے تہ خانے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ یہ تہ خانہ اس نے خاص طور پر جادو کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ عبادت کی وجہ سے وہ اسے حجرہ کہتا تھا۔ یہاں اس کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے حجرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کیا اور پھر سب سے پہلے اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ فضا میں لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک 7 رنگ کی خوبصورت سی چڑیا نمودار ہو گئی۔ نٹال جادوگر نے چڑیا کو مٹھی میں دبا کر اپنے منہ کے قریب رکھا اور پھر اس نے اپنی جان چڑیا میں منتقل کرنے والا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک منتر پڑھتا رہا اور پھر اس نے اچانک چڑیا کی چونچ کھولی اور اسے اپنے منہ سے لگا کر زور سے پھونک ماری۔ چڑیا بری طرح پھڑ پھڑائی۔ نٹال جادوگر نے 3 بار پھونکیں ماری اور پھر چڑیا کو ایک طرف ہٹا دیا۔ چڑیا کی آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئیں اور نٹال جادوگر مٹھی میں دبی ہوئی چڑیا کو غور سے دیکھنے لگا۔ چڑیا کی آنکھیں سرخ ہو جانے کا مطلب یہی تھا کہ اس کا منتر کامیاب رہا اور اس کی جان اس چڑیا میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب وہ اس وقت تک نہ مر سکتا تھا جب تک اس چڑیا کو نہ مارا جائے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ چڑیا کی آنکھیں پوری طرح سرخ ہو گئی ہیں تو وہ چڑیا کو مٹھی میں دبائے فخر سے باہر آ گیا۔ اب وہ اس چڑیا کو کسی ایسی جگہ پر محفوظ کرنا چاہتا تھا جہاں کوئی شخص نہ پہنچ سکے۔ وہ چڑیا کو مٹھی میں دبائے پورے محل میں گھومتا رہا۔ کئی جگہیں اس کی نظروں میں آئیں لیکن اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی اور پھر جب وہ گھومتا ہوا ایسی جگہ پہنچا جہاں سیڑھیاں محل کی چھت کی طرف جا رہی تھیں تو وہ اچانک اچھل پڑا۔ اس کے خیال کے مطابق اس نے ایسی جگہ ڈھونڈ لی تھی جہاں کسی کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ یہ سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ اندر کی طرف تھا۔ وہ مڑ کر کمرے میں داخل ہوا اور سیڑھیوں کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر ایک چھوٹا سا پنجرا بنایا اور پھر مٹھی میں دبی ہوئی چڑیا کو اس پنجرے میں ڈال کر اس نے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور پنجرے کو کمرے کی چھت میں لگے ہوئے ہک سے لٹکا کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے اس کا دروازہ بھی جادو کے زور سے غائب کر دیا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکتا تھا کہ سیڑھیوں کے نیچے کوئی کمرہ بھی موجود ہے۔ اس طرح چڑیا پوری طرح محفوظ ہو گئی تھی۔ چڑیا کو اس طرح محفوظ کرنے کے بعد اس نے اپنے محل کے سب سے بڑے دربان کو بلایا۔ یہ دربان انتہائی طاقتور حبشی تھا جس کا دماغ اس نے جادو کے زور سے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی بھی حبشی تھے جن کے دماغ بھی ان کے قبضے میں تھے۔ وہ اگر چاہتا تو جادو کے زور سے بھی دربان پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ان حبشیوں کو دربان مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی جادوگر اس کے محل پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کرے تو وہ انہیں جادو کا سمجھ کر غائب کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور یہ اصل انسان مل کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ بڑے دربان کو بلا کر اس نے اسے ہدایات دیں کہ وہ 40 روز تک حجرہ خاص میں عبادت کرے گا۔ اس دوران وہ پوری طرح چوکنا رہیں اور کسی حالت میں بھی کسی کو محل کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ ہدایات دینے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حجرہ خاص میں آ گیا۔ اس نے حجرے کا دروازہ بند کیا اور پھر اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ سوائے زیر جامے کے اس نے سارے کپڑے اتار دیے کیونکہ الاپ جادو سیکھنے کے لیے وہ اس وقت بیٹھ سکتا تھا جب زیر جامے کے سوا اس کے جسم پر اور کوئی کپڑا نہ ہو۔
اور پھر اس نے 40 روز کے لیے اپنا جادو ختم کرنے کا عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی تمام انگلیوں اور انگوٹھوں سے خون نکال کر اسے پی جائے۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا پیالہ اور چاقو اٹھایا جو ایک طرف کونے میں پڑے تھے، اور پھر چاقو سے اس نے اپنی انگلیوں پر زخم لگا کر ان سے نکلنے والے خون کو پیالے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ سارے ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں کو زخم لگا کر جب اس نے ان سے نکلنے والے خون کو پیالے میں جمع کر لیا تو اس نے پیروں کی انگلیوں اور انگوٹھوں سے خون نکالنا شروع کر دیا۔ وہ ہر انگلی سے صرف خون کے چند قطرے نکالتا اور پھر اپنا تھوک زخم پر لگا دیتا۔ تھوک لگتے ہی زخم غائب ہو جاتا۔ جب ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں اور انگوٹھوں کا خون پیالے میں جمع ہو گیا تو اس نے چاقو ایک طرف پھینک دیا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے پیالے کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا، اور پھر اس نے پیالے کو اس وقت منہ سے ہٹایا جب اس میں موجود خون کا آخری قطرہ تک اس کے حلق سے نیچے نہ اتر گیا۔ خون پی لینے کے بعد اس نے پیالہ ایک طرف رکھ دیا۔ اب وہ پہلے کا سیکھا ہوا تمام جادو ختم کر چکا تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہونے کی بجائے ایک عام آدمی تھا، لیکن اسے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی فکر تھی، کیونکہ وہ اپنی جان 7 رنگی چڑیا میں محفوظ کر چکا تھا۔ اس لیے اب کوئی اسے ہلاک نہ کر سکتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی الاپ جادو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوا، اس کا سابقہ جادو بھی اس کے پاس واپس آ جائے گا، اور الاپ جادو حاصل کرنے کے بعد وہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے گا بلکہ کاجال دیو کو بھی ہلاک کر دے گا اور شہزادی زرتار کو بھی حاصل کر سکے گا۔ اور یہ اس کی نظر میں بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بھی بن جائے اور دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی اس کی بیوی ہو جائے۔ چنانچہ اپنا جادو ختم کرنے کے بعد اس نے وہیں زمین پر بیٹھ کر آلتی پالتی ماری اور پھر آنکھیں بند کر کے الاپ جادو حاصل کرنے والا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کاجال دیو شہزادی زرتار کو اپنے محل میں لے آیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا کہ اس کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، ورنہ تو کوئی بھی اس وادی کا رخ بھی نہ کرتا تھا، اور وہ اکیلا اس محل میں رہ کر بے حد تنگ آ چکا تھا۔ اس نے شہزادی زرتار کو ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے کے درمیان رکھے ہوئے خوبصورت پلنگ پر لٹایا، اور پھر وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا، لیکن جب باوجود کوشش کے شہزادی ہوش میں نہ آئی تو کاجال دیو بے حد فکر مند ہوا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر شہزادی ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ اتنا جھنجھوڑنے کے بعد تو اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے اپنی ایک بوڑھی خادمہ کا خیال آ گیا۔ یہ بوڑھی خادمہ اس کے لیے کھانا تیار کرتی تھی اور اسے پرستان کے بادشاہ نے اس کی خدمت کے لیے اس محل میں بھیجا تھا۔ اس خادمہ کے علاوہ محل میں اور کوئی نہ رہتا تھا، اور ایک بار اس بوڑھی خادمہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ معمولی سا جادو بھی جانتی ہے اور اس جادو کی وجہ سے گزرے ہوئے حالات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ چنانچہ اس نے زور زور سے اس بوڑھی خادمہ کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھی عورت جس کے سر کے بال تو ایک طرف پلکوں کے بال تک سفید تھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حکم میرے آقا، بوڑھی نے کاجال دیو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے پوچھا۔ بڑھیا، دیکھو ہم شادی کے لیے کتنی خوبصورت عورت لے آئے ہیں۔ کاجال دیو نے پلنگ پر بے ہوش پڑی ہوئی شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عورت؟ اور یہ تو کسی ملک کی شہزادی لگتی ہے۔ بڑھیا نے حیرت بھری نظروں سے شہزادی زرتار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ملک چین کی شہزادی زرتار ہے۔ اسے نٹال جادوگر اپنے محل میں لے جا رہا تھا کہ میں نے اسے اپنے لیے چھین لیا ہے۔ اب ہم خود اس سے شادی کریں گے، لیکن یہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم مجھے بتا سکو کہ یہ کیسے ہوش میں آ سکتی ہے۔ کاجال دیو نے کہا، شادی؟ اور آپ؟ بڑھیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، کیوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تم بس شہزادی کو ہوش میں لے آؤ، پھر دیکھنا یہ کتنی خوشی سے ہم سے شادی کرنے پر تیار ہوتی ہے۔ کاجال دیو نے اپنے سینے کو پھلاتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ بڑھیا تیزی سے آگے بڑھی اور پھر وہ شہزادی کے قریب آ کر جھک کر بیٹھ گئی، اور پھر اس نے پہلے تو غور سے شہزادی کی شکل دیکھی، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ میرے آقا، اس کا ہوش میں آنا مشکل ہے، بڑھیا نے کہا۔ مشکل ہے؟ کیا مطلب؟ پوری بات بتاؤ، کاجال دیو نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ میرے آقا، نٹال جادوگر نے اس شہزادی کے دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے جادو کے زور پر بے ہوش کر دیا ہے۔ اب جب تک نٹال جادوگر اپنا جادو نہ ہٹائے یا پھر نٹال جادوگر ہلاک نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ ہی شہزادی کا دماغ آزاد ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ ہوش میں آ سکتی ہے۔ بڑھیا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، نٹال جادوگر کی یہ مجال کہ وہ میری ہونے والی بیوی کا دماغ قبضے میں کرے،
मैं उस काने की सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। बुलाओ उस जादूगर के बच्चे को, फौरन बुलाओ। काजाल देव ने गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, मेरे आका, नटाल जादूगर खुद शहजादी के साथ शादी करना चाहता है और उसे आप पर गुस्सा है कि आपने इसे रास्ते में उचक लिया है। इसलिए वो आपको हलाक करने की गर्ज से अपनी जान 7 रंगी चिड़िया में डालकर खुद अपने खास हुजरे में अलाप जादू हासिल करने के लिए बैठ चुका है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि शहजादी को वापस हासिल करने के लिए मुल्क मिस्र का शहजादा वकार भी काचीन की पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा है। उसका इरादा ये है कि पहले आपसे मुकाबला करे और फिर नटाल जादूगर का खात्मा कर दे और इस तरह शहजादी जरतार को वापस ले जाए। बूढ़ी ने आंखें बंद करते हुए सारी बातें बताना शुरू कर दी। ओह, उस आदमजात की ये मिजाल कि वो मुझसे मुकाबला करे। मुझसे तो परिस्तान का ताकतवर से ताकतवर देव भी मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। कहाँ है वो आदमजात? बताओ, मैं अभी उसकी हड्डियां तोड़ूं। काजाल देव ने गुस्से से बिफरे हुए अंदाज में कहा। वो यहाँ आने के लिए चल पड़ा है हजूर, और 3 रोज बाद यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर हजूर इजाजत दें तो मैं एक तजवीज पेश करूं जिससे ये आदमजात भी हलाक हो जाएगा, नटाल जादूगर का खात्मा भी हो जाएगा और शहजादी का दिमाग भी आजाद हो जाएगा और आप इत्मीनान से उससे शादी कर सकेंगे। बूढ़ी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा, ऐसी कौन सी तजवीज है, जल्दी बताओ। काजाल देव ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। मेरे आका, नटाल जादूगर इस वक्त अपना जादू खत्म कर चुका है। वो अब एक आम आदमी है। उसके महल के दरबान हबशी हैं जो आम आदमी से बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपके मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं। आप अगर उसके महल में इस वक्त पहुंच जाएं तो आप उसके दरबानों को हलाक कर सकते हैं और फिर उसे पकड़कर महल के ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे बने हुए कमरे में ले जाएं। उस कमरे का दरवाजा अंदरूनी कमरे की तरफ से है जिसे नटाल जादूगर ने बंद कर दिया है। अब वो इस वक्त खुल सकता है जब नटाल जादूगर अलाप जादू के साथ साथ अपना जादू भी वापस हासिल कर ले। लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप इस दीवार को तोड़ डालें और फिर उसकी छत में लटके हुए पिंजरे में उस सतरंगी चिड़िया को पकड़ें और उसकी गर्दन मरोड़ डालें। नटाल जादूगर हलाक हो जाएगा। नटाल जादूगर के हलाक होते ही शहजादी का दिमाग भी आज़ाद हो जाएगा और वो होश में भी आ जाएगी। चुनाचे उसे हलाक करके आप यहाँ वापस आ जाएं। फिर जब वो आदमजाद यहाँ पहुँचे तो आप उसे भी हलाक कर दें। इस तरह आपके सारे दुश्मन हलाक हो जाएंगे और आप शहजादी से शादी करके इत्मीनान से रहेंगे। बुढ़िया ने पूरी तफसील से अपनी तजवीज़ बताते हुए कहा। तुम्हारी तजवीज़ तो बहुत अच्छी है बुढ़िया। वाकई नटाल जादूगर को आसानी से हलाक किया जा सकता है और वो आदमजाद 2-3 रोज बाद यहाँ पहुँचेगा। मैं तो 1 घंटे में उस जादूगर का खात्मा कर सकता हूँ। लेकिन बुढ़िया, तुम्हें मालूम तो है कि परिस्तान के बादशाह ने मुझे इस वादी तक कैद कर रखा है। मैं इस वादी से बाहर नहीं जा सकता। फिर तुम ऐसी तजवीज़ बताकर मेरा दिल क्यों जलाती हो? काजाल देव ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मुझे मालूम है मेरे आका, लेकिन मैंने सोच समझकर ये तजवीज़ बताई है। मैं परिस्तान के बादशाह की खास दाया हूँ। मैंने उसे गोद में पाला हुआ है। वो मेरी बेहद इज्जत करता है। अगर आप कहें तो मैं जाकर परिस्तान के बादशाह से सिर्फ आपकी नटाल जादूगर के महल तक जाने और वापस आने की खसूसी इजाज़त ले आऊँ। बुढ़िया ने कहा। ओह, तुम्हारी बात मान जाएगा बादशाह? ओह, अगर ऐसी बात है तो बूढ़ी अम्मा, तुम ज़रूर मेरा ये काम करो। यकीन करो, अगर तुम मुझे ये इजाज़त ला दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें उसी वक्त गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। काजाल देव ने उसके सामने बैठकर आजिज़ाना लहजे में कहा और अब उसे अपनी गर्ज की पड़ी थी तो अब उसे बुढ़िया की बजाय बूढ़ी अम्मा कहने लगा था। हज़रत सुलेमान की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप मुझे आज़ाद कर देंगे। बुढ़िया ने मौका गनीमत देखते हुए कहा और काजाल देव ने फौरन ही हज़रत सुलेमान की कसम खाकर वादा कर लिया। वो शहजादी से शादी करने की गर्ज से ऐसी 1000 कनीज़ों को आज़ाद कर सकता था, इसलिए वो फौरन ही तैयार हो गया था। ठीक है, फिर मैं अभी जाती हूँ। मुझे उम्मीद है मैं जल्द अज जल्द आ जाऊंगी, बुढ़िया ने कहा और काजाल देव के सर हिलाते ही वो बुढ़िया तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकल गई और काजाल देव बेचैनी से उस कमरे में टहलने लगा। वो सोच रहा था, काश एक बार परिस्तान का बादशाह मुझे नटाल जादूगर के महल तक जाने की इजाज़त दे दे, फिर मैं देखूंगा कि ये नटाल जादूगर मेरे हाथ से कैसे बचता है, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक नटाल जादूगर को हलाक करने का इससे अच्छा मौका और नहीं आ सकता, वरना इस कदर ताकतवर जादूगर को हलाक करने के बारे में सोचना भी मुमकिन न था। वो इसी तरह टहलता हुआ सोचता रहा और जब टहल टहल कर वो थक गया तो वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई शहजादी को एक नज़र देखता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहाँ वो अपने बिस्तर पर लेटकर भी यही बात सोचता रहा और फिर उसी सोच में उसे नींद आ गई। मेरे आका, उठिए,
मैं हाजिर हो गई हूँ। अचानक दियो के कानों में बुढ़िया की आवाज़ पड़ी और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि बुढ़िया उसके बिस्तर के करीब मुद्दबाना अंदाज में खड़ी थी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? काजाल देव ने बड़बड़ाते हुए लहजे में पूछा। जल्दी नहीं मेरे आका, मुझे तो आने जाने में 1.5 दिन गुजर गया है। बहरहाल मैं इजाजतनामा ले आई हूँ। बुढ़िया ने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज काजाल देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह बूढ़ी अम्मा जिंदाबाद, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और सुनो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद करता हूँ। अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। काजाल देव ने खुशी से उछलते हुए कहा और बुढ़िया भी खुशी से खिल उठी, क्योंकि अब वो वाकई आज़ाद थी। और फिर उसने अपने कान में पड़ा हुआ गुलामी का निशान उतार कर एक तरफ फेंक दिया। काजाल देव अब उस कागज को पढ़ रहा था। उस पर परिस्तान के बादशाह की शाही मोहर लगी हुई थी और उस पर बाकायदा इजाजतनामा था कि काजाल देव एक बार वादी से निकलकर नटाल जादूगर के महल में जा सकता है और फिर वादी तक वापस आ सकता है। बहुत खूब, मैं अभी जाता हूँ। बूढ़ी अम्मा, क्या तुम अभी यहाँ से जाना चाहोगी या मेरी शादी तक रहोगी? काजाल देव ने कागज को तय करके अपने जेर जामे में रखते हुए बुढ़िया से पूछा। नहीं, मैं यहाँ रहकर शहजादी की हिफाजत करूंगी। फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं चली जाऊंगी। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब चूंकि तुम आज़ाद हो इसलिए तुम्हारी जैसी मर्जी हो। बहरहाल अब मैं जाता हूँ, काजाल देव ने कहा और फिर वो दौड़ता हुआ कमरे से निकला और सहन में पहुंचकर छत की तरफ उड़ता चला गया। जैसे ही उसका सर छत से टकराया, छत हट गई और वो ऊपर उठ गया। दूसरे लम्हे वो वादी में पहुंच चुका था और वादी में पहुंचते ही वो तेजी से उड़ता हुआ नटाल जादूगर के महल की तरफ बढ़ता गया। चूंकि वो 10 साल बाद पहली बार वादी से बाहर निकला था, इसलिए वो बेहद खुश था और उड़ने के साथ साथ इधर उधर के नज़ारे भी देख रहा था। तकरीबन 1 पहर तक मुसलसल उड़ने के बाद वो आखिरकार उस इलाके में पहुंच गया जहां नटाल जादूगर का महल था। और फिर उसे दूर से नटाल जादूगर का अजीमुशान महल नजर आ गया और वो उस महल के बड़े दरवाजे के सामने जमीन पर उतर गया। महल के दरवाजे के बाहर 2 लंबे तड़ंगे हबशी हाथों में बड़ी बड़ी खौफनाक तलवारें उठाए खड़े थे। ये हबशी मुझे रोकेंगे, ये आदमजाद मुझे, काजाल देव को। काजाल देव ने बड़े हकारत आमेज लहजे में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरबानों ने उसे दरवाजे की तरफ आते देखा तो उन्होंने तलवारें सौंत ली। हट जाओ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो एक तरफ हट जाओ। आज मेरे हाथ से कोई भी उस काने जादूगर को नहीं बचा सकता। मेरा नाम काजाल देव है, काजाल देव। काजाल देव ने धाड़ते हुए कहा। लेकिन हबशी अपने आका के वफादार थे। उन्होंने बड़ी फुर्ती से काजाल देव पर तलवारों से हमला कर दिया। लेकिन काजाल देव पर भला उन तलवारों का क्या असर होना था। उसने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाए और दूसरे लम्हे उसने दोनों को गर्दन से पकड़ा और उन दोनों के सर पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकरा दिए। पटाख की आवाज निकली और दोनों हबशियों के सर एक दूसरे से टकराकर हजारों टुकड़ों में तब्दील हो गए। काजाल देव ने बड़ी हकारत भरे अंदाज में उनकी लाशों को एक तरफ फेंका और फिर आगे बढ़कर उसने पूरी कुव्वत से बंद दरवाजे पर अपनी लात मारी। ये ज़रब इतनी जोरदार थी कि दरवाजे के मजबूत कवाड़ उखड़कर एक धमाके से अंदर जा गिरे और काजाल देव उछलकर महल के अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर पहुंचते ही बड़ा दरबान अपने 20 साथियों समेत उसके मुकाबिल आ गया और उन सब ने बड़ी फुर्ती और महारत से उस पर तलवारें चलाना शुरू कर दी। लेकिन काजाल देव तो गुस्से से बिफरा हुआ था। उसने देखते ही देखते बड़े दरबान समेत उसके सारे साथियों को पकड़ पकड़ कर हलाक करना शुरू कर दिया। उसका जिस्म इतना सख्त और ठोस था कि तलवारें उसके जिस्म पर हल्का सा जख्म भी ना डाल सकीं और काजाल देव उन सब का खात्मा करने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो तेजी से दौड़ता हुआ महल के अंदर दाखिल हुआ। बुढ़िया ने उसे हुजरा खास के मुतल्लिक पहले ही बता दिया था, इसलिए वो सीढ़ियां उतरता हुआ हुजरा खास के दरवाजे पर पहुंचा और उसने उस दरवाजे पर जो अंदर से बंद था एक जोरदार लात मारी और ये दरवाजा भी उखड़ कर अंदर जा गिरा और काजाल देव हुजरा खास में दाखिल हुआ। दरवाजा टूटने के धमाके और काजाल देव के उछलकर अंदर आने से नटाल जादूगर, जो अलाप जादू हासिल करने वाली इबादत में मसरूफ था, घबरा कर उठ खड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले कि वो संभलता, काजाल देव ने आगे बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ लिया। मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी होने वाली बीवी के दिमाग पर कब्जा करो और उसे बेहोश कर दो? काजाल देव ने नटाल जादूगर को गर्दन से पकड़कर गुस्से के आलम में झंझोड़ते हुए कहा, तुम काजाल देव, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम तो वादी से बाहर ना आ सकते थे। नटाल जादूगर ने हैरत और खौफ से फटी फटी आवाज में कहा, मैंने यहाँ आने के लिए परिस्तान के बादशाह से खसूसी इजाजत हासिल की है।
काजाल देव उसे गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तुम नहीं जानते मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर हूँ। नटाल जादूगर ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जवाब में काजाल देव ने एक जोरदार कहकहा लगाया। मुझे सब मालूम है। मुझे हलाक करने के लिए तुम अलाप जादू हासिल कर रहे थे और अलाप जादू हासिल करने के लिए तुम अपना सारा जादू खत्म कर चुके हो। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काजाल देव ने सीढ़ियां चढ़ते हुए महल के बरामदे में पहुंचकर कहा। नटाल जादूगर को वो इसी तरह गर्दन से पकड़े घसीटता हुआ ले आ रहा था। लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मुझे छोड़ दो, हम आपस में सुलह कर लेते हैं। तुम उस शहजादी से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। नटाल जादूगर ने फंसे फंसे लहजे में कहा। मैं तुम्हारी अय्यारी जानता हूँ काने जादूगर, तुम बाद में मुझे जरूर हलाक कर दोगे, फिर मैं ऐसा अच्छा मौका क्यों जाया करूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी 7 रंगी चिड़िया में जान है, मैं अभी तुम्हारे सामने उसकी गर्दन मरोड़ता हूँ, काजाल देव ने कहा। और फिर वो उसी तरह चीखते चिल्लाते नटाल जादूगर को घसीटता हुआ ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के साथ वाले कमरे में आया और उसने जोर जोर से उस दीवार पर लातें मारनी शुरू कर दी, जिसमें पहले सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे का दरवाजा था। 2-3 लातें मारते ही दीवार टूट गई और काजाल देव नटाल जादूगर को गर्दन से पकड़े अंदर दाखिल हो गया। कमरे की छत के साथ ही पिंजरा लटका हुआ था जिसमें 7 चिड़िया मौजूद थी। कमरे में पहुंचते ही उसने नटाल जादूगर को फर्श पर पटका और फिर अपना पैर उसके सीने पर रख दिया। अब नटाल जादूगर बावजूद कोशिश के हरकत ना कर सकता था। वो अब बड़े आजिज़ाना अंदाज में गिड़गिड़ाने लगा। वो काजाल देव की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन काजाल देव ने उसकी एक ना सुनी। उसने छत से वो पिंजरा उतारा और फिर उसकी तीलियां तोड़कर उसके अंदर मौजूद छोटी सी 7 चिड़िया को मुट्ठी में दबा लिया। और फिर इससे पहले कि नटाल जादूगर उसकी और ज्यादा मिन्नत करता, उसने बड़ी बेदर्दी से चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी और उसके साथ ही नटाल जादूगर के हलक से चीख निकली और उसकी गर्दन भी टूटती चली गई। जैसे ही उसकी गर्दन टूटी, एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा छा गया। मुझे काजाल देव ने मारा। काश मैं अलाप जादू हासिल करने के लिए अपना जादू ना खत्म करता। नटाल जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही धुआं छट गया। काजाल देव ने देखा कि वो एक चटियल मैदान में खड़ा था। महल वगैरह सब गायब हो चुका था और वो समझ गया था कि ये महल जादू का था, इसलिए नटाल जादूगर के मरते ही महल भी गायब हो गया था। और इसके साथ ही उसे ख्याल आ गया कि शहजादी भी होश में आ गई होगी, इसलिए जल्द अज जल्द वापस अपने महल में पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे वो फिजा में उछला और फिर तेजी से उड़ता हुआ अपने महल की तरफ बढ़ता चला गया। शहजादा वकार मंजिले मारता काचीन की पहाड़ियों की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसे मालूम था कि पहले उसे काजाल देव से मुकाबला करना पड़ेगा और फिर नटाल जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो शहजादी जरतार को वापस ले जा सकता है। इसलिए वो जल्द अज जल्द काचीन की पहाड़ियों तक पहुंचना चाहता था, लेकिन चूंकि सफर खासा तवील था, इसलिए उसे काचीन की पहाड़ियों तक पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गए। तीसरे रोज वो काचीन की पहाड़ियों के करीब पहुंच गया। उसने वहां रुककर जेब से बुजुर्ग की दी हुई तख्ती निकाली। बुजुर्ग की तख्ती, मुझे बताओ कि क्या मैं काचीन की पहाड़ियों तक पहुंच गया हूँ और मैं काजाल देव का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? शहजादा वकार ने तख्ती हाथ में लेते हुए कहा। दूसरे लम्हे तख्ती पर एक इबारत उभर आई। शहजादा वकार, तुम सही जगह पहुंच गए हो, लेकिन काजाल देव से मुकाबला करने के लिए तुम्हें अपनी ताकत और अकल पर भरोसा करना होगा। वो इंतहाई ताकतवर देव है, उस पर तलवार, तीर, खंजर कोई चीज असर नहीं करती। उसकी जान उन 2 खोपड़ियों में है जो वो हर वक्त अपने गले में लटकाए फिरता है। अगर तुम किसी तरह तलवार के एक ही वार से दोनों खोपड़ियों को बैक वक्त तोड़ सको तो तुम काजाल देव को हलाक कर सकोगे। तख्ती की तहरीर पढ़कर शहजादे वकार ने एक तवील सांस लेते हुए तख्ती वापस जेब में डाल ली। इसे ये तो इल्म हो गया था कि काजाल देव की जान किस चीज में है, लेकिन ये पढ़कर उसे बेहद हैरत हुई थी कि काजाल देव इस कदर ताकतवर है कि उस पर कोई हथियार असर ही नहीं करता। बहरहाल चूंकि उसने कभी हिम्मत ना हारी थी, इसलिए वो अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ा। अभी उसका घोड़ा थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक एक चट्टान की ओट से एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। ये औरत इतनी बूढ़ी थी कि उसके सर के बालों के अलावा पलकों के बाल भी सफ़ेद थे। इस बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर शहजादे को रुकने का इशारा किया और शहजादे ने घोड़ा रोक लिया। क्या बात है बूढ़ी अम्मा, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? शहजादे ने बड़े हमदर्दाना लहजे में बूढ़ी औरत से पूछा। मैं काजाल देव के महल से निकलकर
یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم شہزادی زرتار کو حاصل کرنے کے لیے کاجال دیو کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو، اور کاجال دیو اس قدر طاقتور ہے کہ وہ تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر سکتا ہے۔ بوڑھی نے، جو کاجال کی خادمہ تھی، شہزادے کو بتایا۔ لیکن بوڑھی اماں، تم یہ سب کچھ کیسے جانتی ہو، اور تمہارا کاجال دیو سے کیا تعلق ہے؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور جواب میں بوڑھی عورت نے شہزادی زرتار کے کاجال دیو کا نٹال جادوگر تک کاجال دیو کو پہنچانے کے لیے پرستان کے بادشاہ کا اجازت نامہ حاصل کرنے اور اپنے آزاد ہو جانے، اور پھر کاجال دیو کا نٹال جادوگر کے محل میں جا کر اس کا خاتمہ کرنے کی تمام تفصیل سنا دی۔ اوہ، خدا کا شکر ہے، ایک دشمن تو خود بخود ختم ہو گیا۔ نٹال جادوگر کی موت کا سنتے ہی شہزادہ وقار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر کاجال دیو کو وہاں بھیجا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم اس کے حبشی دربانوں کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ وہ بہت ظالم اور خطرناک لوگ تھے، اور اگر نٹال جادوگر الاپ جادو حاصل نہ بھی کر سکتا تو پھر بھی وہ تم پر بھاری پڑتا۔ نٹال جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی شہزادی زرتار ہوش میں آ گئی تھی۔ میں اس وقت اس کے پاس تھی، چنانچہ میں نے اسے تسلی دی، چونکہ جب تک کاجال دیو ہلاک نہ ہو جائے شہزادی اس محل سے باہر نہیں آ سکتی ہے، اس لیے میں اسے محل میں چھوڑ کر تمہارے انتظار میں یہاں آ گئی ہوں۔ بڑھیا نے کہا، اوہ، تمہارا بے حد شکریہ بوڑھی اماں، تم نے ہم دونوں کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ تمہارا تعلق تو آدم زادوں سے نہیں ہے؟ شہزادے نے کہا، مجھے شہزادی زرتار کو دیکھ کر رحم آ گیا تھا کہ اتنی خوبصورت اور نازک شہزادی اس کاجال دیو جیسے ریچھ کے قبضے میں رہ کر مر جائے گی۔ پھر کاجال دیو بے حد ظالم ہے، اس لیے میں نے موقع غنیمت سمجھا اور یہ سب کچھ کر دیا۔ اب میں یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں ایک ایسا تحفہ دے سکوں جس کے ذریعے تم کاجال دیو کو ہلاک کر سکتے ہو۔ بوڑھی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر اس نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور شہزادے کی طرف بڑھا دی۔ اسے پہن لو، اس کو پہننے کے بعد کاجال دیو کا کوئی حملہ تم پر کامیاب نہ ہو سکے گا، اور تم اپنی مہارت سے تلوار چلا کر اس کے گلے میں موجود کھوپڑیاں توڑ ڈالنا۔ بوڑھی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ شہزادے نے اس غیبی امداد پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر انگوٹھی کو انگلی میں پہن کر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پہلے پہاڑی پر چڑھا اور پھر دوسری طرف اترنے لگا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے سامنے وادی کے درمیان میں ایک خوفناک دیو کو زمین سے نکلتے دیکھا۔ اس کے گلے میں 2 انسانی کھوپڑیاں موجود تھیں، اور وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ باہر آ گیا اور پھر وہ شہزادے کی طرف دوڑنے لگا۔ شہزادے نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار کو فضا میں لہراتا ہوا دیو کی طرف بڑھ گیا۔ کاجال دیو غصے سے دھاڑتا ہوا شہزادے کے قریب آیا، اور اس نے پوری قوت سے شہزادے کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے گھوڑا ڈر کے مارے اچھلا تو کاجال دیو کا تھپڑ گھوڑے کی گردن پر لگا، اور گھوڑا شہزادے سمیت یوں اڑتا ہوا جا گرا جیسے وہ گھوڑا نہ ہو، ربڑ کی کوئی چیز ہو۔ شہزادہ نیچے گرتے ہی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے چوٹیں تو آئی تھیں، لیکن وہ سنبھل گیا تھا۔ کاجال دیو اب شہزادے کو مارنے کے لیے اسی طرح دھاڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا شہزادہ بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ کاجال دیو نے ایک بار پھر پوری قوت سے ہاتھ گھما کر شہزادے کو مارنا چاہا، لیکن عین موقع پر شہزادے کا پیر پھسلا اور شہزادہ دھڑام سے نیچے جا گرا، اور کاجال دیو کا نہ صرف نشانہ خطا ہو گیا بلکہ وہ اپنی طاقت اور زور کی وجہ سے لٹو کی طرح گھوم گیا۔ شہزادے نے اچھل کر پوری قوت سے تلوار اس کی کمر پر ماری، لیکن تلوار کی ضرب کا ذرا برابر بھی اثر کاجال دیو پر نہ ہوا، اور اس نے مڑ کر جلدی سے شہزادے کو پکڑنا چاہا، مگر شہزادہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ پھر بھی کاجال دیو نے اسے پکڑ لیا، لیکن عین اسی لمحے ایک پتھر سے اس کا پیر پھسلا اور اس بار کاجال دیو پشت کے بل زمین پر دھڑام سے گرا، اور شہزادے نے یہ موقع غنیمت سمجھا۔ اس نے پوری قوت سے تلوار کا وار سیدھا پڑے ہوئے کاجال دیو کے سینے پر موجود انسانی کھوپڑیوں پر کیا۔ تلوار کی زوردار ضرب سیدھی دونوں کھوپڑیوں سے ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین پر پڑا ہوا کاجال دیو بری طرح تڑپنے لگا۔ دونوں کھوپڑیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ کاجال دیو کافی دیر تک تڑپنے کے بعد آخر کار ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ شہزادے نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس نے دیکھا
کہ سامنے شہزادی زرتار اس بوڑھی عورت کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ تم واقعی بہادر ہو شہزادے وقار، تم نے مجھے بچانے کے لیے جو کوشش کی ہے میں اس پر ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ شہزادی نے شہزادے وقار کے قریب آ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، یہ تو میرا فرض تھا شہزادی، لیکن ہم دونوں کو اصل شکریہ اس بوڑھی اماں کا ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ کاجال دیو بھی مرا ہے اور جس نے کاجال دیو کے ہاتھوں اس خطرناک جادوگر کا بھی خاتمہ کرا دیا ہے۔ شہزادے نے جواب دیا اور شہزادی زرتار نے جھک کر بوڑھی عورت کے پیر پکڑ لیے۔ بوڑھی عورت نے اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ دونوں ظالم تھے، اس لیے ان کا خاتمہ ضروری تھا۔ اور سنو شہزادی زرتار، شہزادہ وقار خوبصورت بھی ہے اور بہادر بھی، اس لیے اس بار تم اس سے شادی کرنے سے انکار نہ کرنا، بوڑھی عورت نے کہا اور شہزادی زرتار نے شرما کر اپنا منہ چھپا لیا۔ شہزادہ وقار ہنسنے لگا۔ اس کے بعد ان دونوں نے بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ابھی اپنے گھر جاؤں گی، البتہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو میں شادی میں ضرور شرکت کروں گی، میں خود بخود وہاں پہنچ جاؤں گی، ابھی تم دونوں جاؤ، تمہارے والدین تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، بوڑھی عورت نے کہا۔ پھر وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شہزادی زرتار شہزادے وقار کے پیچھے بیٹھ گئی اور دونوں بوڑھی عورت کو سلام کر کے واپس چل دیے۔ شہزادہ وقار بے حد خوش تھا کہ اس نے کاجال دیو کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتا تھا کہ یہ ساری کامیابی اس انگوٹھی کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے کاجال دیو کا کوئی حملہ کامیاب نہ ہو سکا، ورنہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کاجال دیو کا تھپڑ اسے پڑ جاتا تو اس کے ٹکڑے اڑ جاتے۔ چونکہ گھوڑا بھی نیچے گر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور صحیح سلامت تھا، اس لیے انہیں واپسی پر بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ منزلیں مارتے ہوئے وہ آخرکار بادشاہ چین کے محل میں پہنچ گئے۔ جب سارے شہر کو معلوم ہوا کہ شہزادی زرتار صحیح سلامت واپس آ گئی ہے تو پورا شہر خوشی کے مارے ناچ اٹھا۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی تو وہ ننگے سر اور ننگے پیر بھاگتا ہوا شاہی محل کے دروازے پر پہنچا اور اس نے شہزادی کو بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ اس نے شہزادہ وقار کا بھی شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اس نے پورے ملک میں جشن منانے کا حکم دے دیا۔ رات کو جب شہزادہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تو بادشاہ نے ڈرتے ڈرتے شہزادی زرتار سے شہزادے وقار کے ساتھ شادی کے لیے دریافت کیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں پہلے کی طرح اس بار بھی شہزادی انکار نہ کر دے، لیکن شہزادی زرتار جب اقرار میں سر ہلا کر شرم کے مارے بھاگ گئی تو بادشاہ واقعی خوشی سے ناچنے لگا۔ چنانچہ دوسرے ہی روز شہزادی زرتار اور شہزادے وقار کی شادی کا اعلان کر دیا گیا اور پھر چند روز بعد یہ شادی پوری دھوم دھام سے ہوئی اور پورے ملک نے اس خوشی میں حصہ لیا۔ سارے ملک میں چراغاں کیا گیا اور بادشاہ نے غریبوں کی امداد کے لیے شاہی خزانے کا منہ کھول دیا اور شہزادی زرتار شہزادے وقار سے شادی کے بعد خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ شہزادہ وقار اسے اپنے ملک لے گیا۔ اس کا باپ بادشاہ مصر بھی شہزادی زرتار سے مل کر بے حد خوش ہوا، اسے بھی شہزادی بے حد پسند آئی تھی۔ اس طرح ان کی زندگی چین و سکھ سے گزرنے لگی۔